Il y a des valeurs africaines. Et surtout, enen ngol leñol ɗo kamɓe hiɓe andi wondema leñol men ngol ko leñol teddugol dirige ngol aduna on dirige e tammuɗum marɓe hakkil marɓe faam par ce que université ji maɓɓe ɗin fof toutes les universités occidentales on étudie ce qu'on appelle l'organisation sociopolitique du Fouta théocratique. So ndaari ka faculté des sciences humaines et lettres e Goro Garare histoire ɗum hara e ɗum no nder ton tawa ko wiyete ko l'organisation sociopolitique du Fouta théocratique. So yetama wondema Fouta Diallo wanno état démocratique des états fédérés jonni état kala rôle politique mo doit jouer on e nder leydi ɗin si Amérique heɓi démocratie ɗum no metti hoolinde yimɓe ɓen. Fouta Diallo wanno état démocratique ado Amérique ɓe adi ɓe ta ɗum ɗon ko aki wata iw e ngol leñol joginoɓe pinal joɗɗini empire waɗi état waɗi capital politique ngal ko ɗa Washington on DC dari waɗi capital économique ngal ko ɗa ko diwal kaariwal waɗi terre d'asile kala huluɗo kala doguɗo laamu so hewti ɗon hay fus na yo waɗe haray o daɗi ɓenta kon kollaɗo ça c'est dans le cancalabe profond. ɓe waɗi capital religieuse fewjo fi diina kan ha gasa tawa hay lanɗo on o faljitaymo kañum almamiɓe mumɓen ɓe joɗɗini ɓe waɗi forces armées ji maɓɓe ɗin fof ka woni ɗon e nder état go e nder diiwe ɗen jeenayi ɗum ɗo fof ɓe joɗɗini ha gasi ɓe waɗi ɗi organisation ɓe waɗi laamu alternance na ko Amérique o mantorta ko duuɓinayi laamotoɗa ndaare kadi watta duuɓinayi dira kamɓe wurin wattatake sa laamike duuɓi haldaɗi ɗin a iway élection wattatake fiya wonto ko ɗum wiyete alternance na ɗum Amérique woni mantorde na ɗum Fouta adino joɗɗinde yilti tabintinni gandal ngal wuuri tawi administration on ko yarayno ko hoore gandal yade chef hiérarchique société on mo kala e niveau mum no woodi ɓentale suufaɗo mo kala e rôle muɗum nderto si tawi ɓeɗo ɓe yiltike kadi ɓe waɗi gouvernement maɓɓe on e ley base diina ko ɗum wiyete Fouta théocratique tawi kadi base diina kanko deftere Allah nde par ce que ɗe jammoje ɗe yiyo toon fof no mari ko signifie ka gandal si ɓe inni alpha ko fanɗo ara e hadis wulure hara e hundike ɗum wiyete alfun ko wulure fami donc e sifat ɗum fof si ɓe inni moodi kaari no woodi ko firi ceerno kaari si wiyama ceerno haray a memi doctorat ma on ka gandal a taranama a newnanama jabagol kala landal l'islam hara fontali ndaari tun ceernoɓe on say ɓen wona ceerno Sadou mo Dalen en ceerno Samba Mombe Yaye hunjiɓe Qur'ana ha gasi hunji gimɗi ɓuuri gimɗi guluji nogay windi kadi sukamen goto no ine Cheikh Mohamad Makka ton ɗo nini mo windude doctorat ji ɗiɗi e gandal waɗugo recherche kala ka UNESCO organisation internationale ko yowiti fino gande ƴawra fof biye makko on tawa mo ka makko ma o tawe suka pullo o ƴetti ko yaata defte 30 e goɗɗum ko winda e nder Fouta Diallo o holloy ɗum UNESCO o holloy ɗum arabe ɓe ndaari ha ɓe ni o ko arabuɓe amen ɓe yawno kam o winde ɗum na onon goɗɗo ko wata winde ɗum sina arabuɓe ɓawo ƴetti deftere ceerno Samba Mombeya wiyetende nden ogirde malal o naɓinde Azhar ka égyptien ɓe ɓe daari ɓe inni hada fulaniyun mu'taraba ɓe wi oɗo ko pullo arabijo ni na asran si ɗaɓɓitama ɓe inni ko arabujo na o pullo ɓe inni wata windude ɗum ɗo sina arabujo joni noon sifa ɓe ko académicien ɓe siccuɓe gandal par ce que ndaare no ɓe janggiri dina kan noon ɓe ƴetti gandal dina kan e junngo mum arabe ɓen ko commerce affaire ngeygu mais ɓay ɓe silmiɓe tawi diina maɓɓe ka wata marsude hoore majjere arabe ɓe janni ɓe nanata pular ɓe nanata arabe ɓe yaltini gandal ɓe sinci ko académicien ɓe
si arabujo windi wi sinun ɓenna windu meyya o winda ɓe ndaara no nandi e ñiiƴe ɓe mandi tora e haala maɓɓe kam mbay ɓe andi o yahay woni ɓenna sinñiiƴe so wi soadun ɓe prononci ɓenna windu ɓe ta no nandi e reedu ɓenna saadu reedu ɓenna alif taƴƴo alif yowiɗo ta koyngel ha cewɗo ha mawɗo ko noon ɓe sinciri gandal ngal ha gasi ɓe heeɓi alkule noga e jeetati arabe ɓe les 28 lettres de l'alphabet arabe yilti kadi alqur'an ara nden ɓe waɗi ɗum stratégie wata ɓe janngu ayije guluuji tati e goɗɗum ba signiƴe ɓe lutta e mum haramar sali ɓe ndaari iwi simore kaarire ha e simore kaarire hara e kalfe noga e jeetati ɗe yalti ɗon ɓe waɗi ɗum ɗon étape ɓe ari bimana ka sigi ɓe waɗi ɗum ɗon kadi étape ɓe ari ka finnitto ɓe waɗani jande nden cycle sa hewti nokkel kaari a sahoto sa hewti nokkel kaari a sahoto ko ɗum porto jokki ɓenna certificat d'étude premiére on diplôme ɗon ɓenna BEPC on diplôme ɗon sahoɗa ɗon ɓenna bac sahoɗa tuma hendiɗa doctorat on foppu sataɗa yeƴaɗa on say ɓe tarane doctorat on ko ɗum woni ceernojo on ka me ko enen ɓe jokki joni noon a iwɗo e ɓen ko hon ɗum ɗon kadi ko aki ngal gandal ɗon on faamuɗo ngal pinal ɗon wata arka ɓe wa'a wastayi ko a futtuɗo ko a maccinaɗo ɓi maccinaɗo tun ha hande mawɓe ma laamaki ha hande mawɓe ma wonali e nder histoire donc no jeeya e akkigo kadi moye duwaka perdude ngal ɗengal men ka haala meɗen pular kala neɗɗo perduɗo ɗengal mum ngal tigi tigi haray o perdi ko mawni par ce que wata hay développade ndaare tun leyɗe ɗe andan ɗon hoore mum leyɗe développiɗe ɗen fopp ko haala maɓɓe kamɓe jangi fuɗɗori ɓe européen ɓe yoton ɓe hiɗon andi source gandal maɓɓe ngal fopp ko haala no wiye latin ɓe fopp ko ɗon ɓe jangi science on e latin mais mo kala ñeñini ko jangi e latin kon o artiri e ko muyni kon français ɓen ɓe ɗuman ni ɓe watti haala latin kan e français italien ɓe ɓen watti haala latin kan e italien ndaara hay inɗe maɓɓe ɗen par exemple wano o joueur jo Italie wiyeteɗon Alessandro Del Piero on wami Alessandro Del Piero ko haala Italie kan o wirano hiɗa wawi witude ɗum ɗon e français Alessandro Del Piero ɗum ɗon e français ko Alexandre de Pierre Alessandro Del Piero andi ɓay source on koye haala wota iwri mo kala transformé ko makko kon yo jangir science on e ka o muyni kan ndaareɓe ɗo so ƴettiɗo otoal mum hiɗo wadde tour Europe no yaltirɗon e nder France on naatuɗon e nder Allemagne on inɗe laawi ɗin fof tableauji ɗen fof changé on yeyi ɗon bindi toɓɓaɗi ha lawi maɓɓe gi sa nanta ɗum ko affaire ma non ko ɓe ɓattodiri kon fof sake mo kala no teddini haala mum kan wona fi ɓe nanidirta haalaji kono teddingol haala mum kan ɓe winday laawi ɗin e inɗe cayɗen fof e haala wi maɓɓe gi kala pays Europe ɗo mo naatuɗon on tawi koye haala mum gon inde laawi ɗin tableau ji ɗin fof changé automatiquement ɓe respecti haala maɓɓe kan kamɓe on andi kamɓe ɗum ɗon hino wela ɓe ndaare ɗo ndi leydi ndi wonɗen ɗo no woɗi ɗo le flamand e le wallon ɓeeɗa ko français wolta ɓeeɗa ko haala yi maɓɓe ngi wolata mo kala no teddini respecti ko mum kon ndaare ɗo leyɗe développiɗe ɗen fof hetti hoore mum wano a Chine koye haala maɓɓe kamɓe jangi science on ko ɗum ɓe transformé mi waɗi lewru Chine mi yicca e maɓɓe ɓurɗe janɗude ɗen kono a jotto ndaara télé sa faala ndaara e match hara ko Real Madrid kañum e Barça sina ko joueur jon andi tuɗa andata e no wiyete fof koye chinoire de Inde ko haala maɓɓe kamɓe jangi Japon ko huwodiri e États-Unis kon fof ko huwodiri e monde occidental on fof koye haala maɓɓe kamɓe jangi science on premier ministre maɓɓe on ko kan haala wolta hayso mo nana haala go donc on yii ɗum jon noon enen ko honɗum noon liɓanten haala men kan o profit haala wi goo konten haala men kan heɓike ɗum ɗon ko akki ɓeyden kadi haala goo
kono tawi perdu haala men kam fi haala ka en jeeya iya pay koye ɓiɓɓe maɗa duwanoɓe junude nanniti ɓiɓɓe ma duwanoɓe junude nanniti ta ɓen ɗon hannde kadi ɓe wata wolde pulaar ta ɓe wata wolde pulaar moyna o no wola français no wola français ça veut dire quoi français on ɓay ɓe ari ɗo ɓe wolay ñeñinen hara acci ko heɓɓi kon hara perdale hara ɗoytaki donc ɗum ɗon ko piiji ko akiji ɗi heɓuɗen ɗi tatata ɗi fuuto en restons nous-mêmes ko ɗum waɗi l'intellectuel sénégalais je l'admire beaucoup ayey neɗɗo sénégalais jo ta o jannay Sorbonne hara ko professeur agrégé hakke makko o yiɗi haala makko kan hay français re makko nen a sikkay ko wolof o woni wolde ɓino andita ɗo monsieur Isaac Yacoub Ndiaye doyen de la faculté de droit à l'université de Cheikh Anta Diop jannuɗo men droit des obligations à l'université de Conakry ndemo wola français professeur agrégé parce que ko ɓe luumo ko matiére go mapoda ronkoda kay faculté ton gerda hunde buy jiwdi marsali o luwoya toɗen Cheikh Anta Diop o adda tawi mo janna men droit des obligations ɓawo daari kay jamen taw en kombo janni on ɗum min haali o walli ɓen ɗon ha ɓe yeey ɓe janngoy taw ene walline ɗum ɗo fof na ɗum duwano ɗon janngude o naati mi sikki Abdourahmane no ɗo il peut témoigner on faami donc so naati ka classe monsieur Ndiaye ko koka hoyɗiɗo o naatidata e kaydiri o daro esa noon men droit des obligations o en apprenait o dicta min ƴetta kono sa nani himo woola français a tawa ko accent sénégalais woni wolde ɓe hersira ɗum kamɓe ɓe hersira ɗum haala maɓɓe kan ɓe jotto ka leydi ɓe sooɗo ɓe ñaama har c'est des professeurs agrégés maître Ablaye Wade o waɗa e capitane o waɗa disare o waɗa conseil des ministres haalanno si lanni o duwo rabbana atina fi dunia maître Wade leyɗe go hay si wiyama yo juule nana salli ala Mouhammadou ta hunde ala ko ɓe ay julgol e nanaɗo ɓe wata donc oɗo acquis l'identité culturelle wata faytino hoorema fattina hoorema jaɓu ko africain jo ko a ɓalejo ko a pullo ko a hunde kaari tiyate valeur culturelle ɓay ɓe andi ha adna landna wonataɓe tanke ɗa jokkiya wonuɓe hara ɓe jasinte woni par ce que kamɓe ɓe andumago ɓe andi kan no natirɗa ko an jiɓi joni so tawi ɓe hiɗa waɗa kadi e nokkugo ɗon andi kamɓe si tawi ɓe nadima ka systéme maɓɓe ay si woni duuɓi temedere ɓe tappay ko yaltitata ko an tigini ala ka suuɗoɗa kon to wata hollude ɓe ko on onon ya pay koye foppu no gorsa goto wolta pular ñande go Oustad Ba e bayana go ɓe yewti fi paykul ngo ɓe pay miña wakkilo wola pular Oustad Ba je ne comprends pas le pular tawi ma o gorsa pular ça veut dire quoi ça veut dire quoi ɗin piiji ɗon fop par ce que ko yiɗugol wontugol e maɓɓe ko ɗum lanci cuuɗi men ɗin ɓiɓɓe men ɓen no faala wawde wa ɓiɓɓe maɓɓe ɓen rewɓe men ɓen no faala wawde wa rewɓe maɓɓe en nantodirta ka cuuɗi hannde kadi wallahi par ce que kamɓe jikkuuji ko wiyete neɗɗanke yaagal kon ɓe alaa ɗum tafugol ɗon avion ji Airbus je ɗumaje poussé technique et technologique ɗum hiɓe waawi kono moral on tagaɗo on ɓe alaa ɗum par ce que an sa hoddi e goɗɗo baafe monɗen no fewtodiri o wondi ɗo duuɓi nogay anda no wiyete anda no nder suudu makko wayi on ha neɗɗo ni tuma goɗɗo tay kanko o ɓeygu makko israɓe makko o ɓiɓɓe makko ɓe o ɓe fof ɓe ɓortotay ha ɓe laaɓa ɓe fubbo ɓe yarida beere modi en tawa ɗum en tawa ka goɗɗo ɓay kamɓe hakkude aden e ɓeygu mum no wawa ko fottiri ni gorko on nelata debbo on o wiyata ɓannanan ɗum ɗa ɓannu ñiiri ɗum ɓe anda ɗum hiɗon andi kamɓe ɓe haalay fi viol dans un couple légal debbo on si yeyi wonde golliyaron ki waalike sa memimo so faala o wiya eɗa violimo bon miɗo ari wullitiɗo modi an no violimmi ndaare albalaw ta ko yon haldidu fi ko jeyɗa kon
donc si tawino rewɓe men ɓen kadi wayi sifa noon ta si modi mum memay ɗum ma ɓe haaldita en tawa ɗum en fina en tawa ɗum yimɓe ƴettoɓe nayejo mawɗo mum fewndo ka o ronkiti ka o duwa wallede ɗon ɓe haykoyam tawa jogiiɗo ɓiɓɓe tato worɓe wonɓe gollude wonaɓe yoɓeede on buge e suudu tawa goɗɗo waɗay gang si okkoramo lekki goɗɗo e men no yeli yo ɓiɗɗo mum haykirmo noon nde ñande min e maintenant ko cheikh salma so tawi ko honno wiyeteɗo ɗen ko cheikh abdallah meɗen e métro Paris o yii yummirawo ronkuɗo o immanimo yo joɗo o daroto premiére fois min argol Europe ko Paris mi tipporno hunde nde mi yino ngalɗinde landen ko hunde watta mi yummiramo tele duuɓi 60 no rundi dongal no dasira kala mi sukaɓe no wiccoya min ɗo sawaba ɗuɗa ɗo Allah yaltinan ɗo e jaam donc enen kamɓe en goɗɗo teddinay mawɗo goɗɗo jaɓanay mawɗo goɗɗo yurminay paykum goɗɗo hiwroto yimɓe goɗɗo daaray nawnuɗo c'est des valeurs suddiɗo ɗoftoto moodi mum gorko wiyay ɓeygu muɗum defanam ɓannanami kamɓe en ɗum no waɗa te ɗin c'est des valeurs wate jaɓu ɗin fuuto en donc fuufala fuu yagal maɓɓe ngal e angal neɗɗanke maɓɓe ngal hewtaniɓe kaɓe daroɓe wi'a moodi Basiru jombi moodi Ibrahima ko almami Alpha duyi dewgal ngal goɗɗum no lutti ko jokkeɓe goɗɗum lutta ko jokkeɓe ɓe hewti ɗon ɓe hewti yo moodi Basiru jombu moodi Ibrahima ta ko imamu Alpha e juulirde kaariɗe duwi ngal yeeso Alpha jo telen ɗon on devant monsieur le maire c'est le prêtre de l'église ou bien le pasteur qui a légalisé cette union donc ɓeɗo neɗɗanke yagal ngal ɓe jogitaki au moins luttiren ɗum ɗon heɓen e maɓɓe ji welɗo suudu laaɓu ndu métrowal laaɓungal tawanaka fokkitoɗa o a seppay ha siñinoɗa seeɓaka bako yamo ko baɓe jeego no rangani taxi um ngay taxi um kunta kun aani tawi ɓe fo ƴaway ɓay Allah sennidirima e ɗum ɗon a ƴaway antun e métrowal e tram um joɗɗa taɗa pause joɗɗa e bisuwal ta no climatise a ndara e télé profita e ɗum ɗon ñama ñamete laaɓuɗo moƴƴo ñama ha haara ta nawigol a itti kooƴe a soƴƴi a hirtike ɗum ko alama heege noon kala ka goɗɗo happana beru ko ñamata an ɗo heege weeri ka makko sina ɗum haray ɗa wawi immade 2 heures du matin 3 heures du matin wurnitoɗa gertogal joɗɗa so tawi heege ala ko ɗin piiji profitete kañum e formation fayɓe men ɓen ɓe janggay ɗi lekkolji maɓɓe kelɗuɗi ɓe wonande cadre ɓay ɗum ala ka men ha gasa bien-être mo aran ɗen on ɓay ko ɗum c'est à dire ko alqur'ana yeddaka men sina ɗum si alqur'ana famodira no bien-être heɓoto no na dogen jinden par ce que ko bien-être addi hay dewal ngal Allah subhanahu wa ta'ala ko dali walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin on heɓay taw ka wonon e ko ñamon deeƴa net on say noon fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fami oya aya ɗa allazina in makkannahum fil ard simen newinaniɓe ka leydi c'est à dire heɓike ka wone heɓike ko ñaame sécurité no woodi a hula ɗeɗɗede a hula tufede reedu ma taƴa laptane no woodi lekki no woodi piiji ɗin fof gurdunanɗa newike ko ɗum wiyete allazina in makkannahum fil ard on say noon aqamu salata wa atawu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar walillahi akibatul umur jon noon ɓay ɗum yeddanoma heege e tampere e taƴu reedu e fellede e aranede jemma ko ɗum ɗon doguɗen arɗen ka tawata a jinda 24 heures sur 24 a hula ɗeɗɗede a hula hay fus lerde falɗa woɗa mari ko sooda ko ñaama hay sa ala ko sooda ko ñaama no woodi alhaali kartuhoy e ɗuma hoy fof mum fiyo gurdam maɗa newo wata wiwɗa weela tawi a heɓali lekki kala nawnade nde nawɗa sa hewti ka laptane ɓe ñawdete taw si ɓe landoma siɗa mari ko yoɓa
harana waɗa ɗo accident ƴiƴanɗan no illude o adde ka urgence docteur ɓe ɓe wiya ko hombo woni siɓɓe makko ɓe ɓenna min yiya siɓɓe makko mi yimo mo waliɗa min addimo ɓe tertomo ɗon ha o maaya tale ɓen ko prêtuɓe serment fi ɗen golle ɓe anda ce qu'on appelle la déontologie de leur profession. C'est déplorable. Jon non ka tawata ɗiɗo piiji fof no asira ha gasi ñande goo miɗo anndi tatay mbiɗo Boston ɓe julni qiyamul layli koyngal am muusinan ɓe addilan Boston Medical Center bimi naati ko porto tun joggilan ha ɗuman sadi a yiyay tum mumman on tawata a ndikki yejjita ko on ɗum muusayno ko ɗum adduma ɗo wiya anda par ce que a yii ko a yiyaali bi tagaɗa labtanen ko o laaɓi kon ko messemɓe ɓe laaɓi kon e ko ɓe foti kon si wayi noon seeɗa sa ɗanike ɗon a fini a wiya joni malayika sikka a natoyi ka aljanna tawa docteur jo kala docteur jo memuɗo lan o enna ko min woni docteur kaarijo golle an ɗen ko ɗum ɗo mi waɗi duuɓi nogay ɗeɗo golle miɗo falama memude ɗo a newni so mema min ji la ilaha illah nawigol lapporotele nda ittudolokke on donc ɓay on tigi yalti fo muɗum ɓe waɗi bilan kala ko ɗumannoto kon fof ɓe wi o yilan silam mari komi yoɓa modi ɓalejo si landama sino mari ko yoɓa ko wiyata wala min ni mi ala ɓenne awa yew mi yahoy hakkunen Allah Boston wonoy une semaine non mi yahoy tum jemma nden ñande goɗɗo noddilam allo you Mr. Taibou donc ko min woni docteur ma on nani tankeɗa Amérique ko min woni docteur ma on a nani ko yani wo noddan nani hino ɗon numéro an on min yawa mi wonoy 2 semaines ñande goo noddimi hunde Moussa Lima a yejjiti docteur ma on tawi noon komi simple yawɗo poɗugol kalimawol arta joni noon si tawi on bien-être noye ɗe leyɗe ko ɗum profiteten ɓiɓɓe men ɓen janga ɓe janga oɗo science ɗona cadre ɓe ta ñande goo député jo heɓoto e nder Belgique ma e nder Paris tawa ko julɗo tana silmuɗo so Barack Obama woni président des États-Unis d'Amérique ko ɓeynata en noir américain d'origine africaine ko kanko heɓa Amérique na hay ben makko kono ɓay o jokkuno soɓe o jangi hande il est président ɓay kamɓe respecta e texte ji ɗi siɗa timmini tun ko wi'a kon ɗa wawi wonde don ɗum no serti e leydi ni tawata jeeyaɓe résistuɓe résistant darti porto yimɓe dartiɓe porto ko hombo wawi wi'ude wondema tanirawo almami Samori Touré na o guinéenjo ko hombo wawi wiwde tanirawo Jebela Toba na o guinéenjo ko hombo wawi wiide tanirawo Dina Salifu na o guinéenjo ko hombo wawi wiide tanirawo Alpha Yaya e almam Boubacar Biro na o guinéenjo donc ɗum no serti e tawata hay jeeyaɓe résistant ɓe descendant ɓe ɓen ɗon wiye ɓen ɗon ɓe laamotako na ɗon ɓe jeeya ko arɓe e tempul goɗɗo tawa ko kanko heɓa Amérique hay ben makko na Amérique heɓa tamu wawonde président de la république ko on maturité ngal pinal on faamu ko ɗum ɓeydortoɗen koyen ɓeydo e maɓɓe ngal nunɗal ngal peewal e nden yankinare nden tippitare nde ɓe jogii plusieurs fois min e maire New York comme min hawri e métro wat ɗum no eɓɓo nokkeli goo min e John Kerry fonɗo le secrétaire d'état américain on min hawri e Dunkin Donut Coffee Boston donc sifa ngal pinal on faamu nde yankinare nden tippitare ko ɗum importote ha gasa kañum e gandal e faamu e gurdan deeƴuɗan ko woni e leydi ndin kon ko ɗum jogotoɗen profiten e mum luttiren la ilaha illallah men on e neɗɗanke yagal men ngal e peewal men ngal e haala men kan e namuji men moƴƴuɗi ɗi sina ɗum hara en perdi wonen exemple ta si guinéen jo wi no faala ardaga wi communauté guinéen on ɓe lorramen ɓe tampinamen ɓe wujjata ɓe karsata ɓe fenata ɓe ala probléme ɓay kamɓe ko record ñande goo New York tawi miɗo wadde conférence e juulirde men 166 neɗɗo américain jo wonɗo ɗaɓɓude député yagal tawi mo tawa e conférence on o ƴetti konngol
o inni miɗo yetade on ɗo goɗɗum ko on anda ko wowlaka maison blanche o inni New York kay yoton ɗo surtout au zone mo wonɗon ɗo har ñande o yimɓe warete ɗo har situation sécurité ɗo on hino mapini maison blanche on ɓayde ɗon andi pellet New York ko saare bandi hari ɓay ɗon andi laawol goono ɗon ko ɗon oya honno Charles Bronson tourné oya filmako le justicier de New York ko fi hon ɗum ko par ce que hakke ma ko yimɓe wareteno ɗon kon o tourné film le film relate une histoire réelle une réalité le justicier de New York de Charles Bronson ɓe inni wonoyi haa tawi yimɓe acca fellede bandiyagal acci wonde ɗon henti ɓutti dok ɓe jooɗoyi ka maison blanche ɓe inni ko honɗum ɓuttini ɗon ko honɗum change ɗuma on ɗon ɓe innoyi ko communauté goo no wiye guinéen fulɓe ari installé ɗon ɓe heɓi juulirde ɗon ɓe waajiɓe janni ko ɗum accini ɗon tawi kaka maison blanche ɗum wowla andi ɗum ɗon jonnu guinéen ɓe ɓen image moƴƴo e nder New York ɗon ka ɗum ɗon ko américain jo wowli e tawde am donc enen kadi e nder ɗe cae koye ñeeñin ɗo tawi heɓuɗo ɓiɗɗo sa ari ɗo ɓiɓɓe maɗa ɓen woni sifa ɓiɓɓe goono ɗo ta lotota ko longal juulata janggata yuppi tuuba ma waɗi paɗingi 5 kilo yiili kufunaru ɗum telen ka ɗuma ɓayandi seytane kanko tigi yiilata ndaɗa e kufunaji yiileteɗi ɗi fof ka sengo nano ɗi yiilirte ko par ce que ko boni kon fof neɗɗon prononce ko boni kon tigi ko ɗum daare yimoɓe bus si ɓe yimay si ɓe haalay fiiwigol à droite ma à gauche ko à gauche ɓe wolta olis maɓe leyna tout le monde à gauche ɓay ko toon suta fan Jacob Devarier ka Kassav tout le monde à gauche ko hanno wi à droite par ce que golle ɗe ɓe jokkiɗen ko à gauche suta ko ashabu shimali fami ko toon sutora donc si ɗum ɗo Allah dandu sa yii ɗo a tawi ɓiɓɓe ma worɓe ɓen a anda leerde ɓe yalti a anda leerde ɓe naati a anda si ɓe wawi lotade longal ɓiɓɓe maɗa rewɓe ɓen watti wattagol pantalon moro rasta naatide e worɓe a susta landade andu a yi perdi ma on ɗa wuuri haray aventure ma o marsali so tawi anko ko naata yiite pooɗore naadore yiite ko ɗum marsinnoɗa Europe jakay sa arano ɓay Allah wi qul inna alkhasirina alladina khasiru anfusahum wa ahlihim yawma alqiyama sa nani perduɓe ko ɓen perdinɓe hoore mum perdini ɓeygure mum nde ñande dam jon noon e yetti Allah ɗi initiative ji jani ɗi ƴettuɗen e nder kay Europe ɗen kala ka wonɗen heɓen juulirde heɓen ka fotten ɓiɓɓe men janga ndaare ɗo hande ko feƴƴi ɗo résultat paytoy koye ɗo jiwɓe no janga hadisaje no janga qur'ana ɓeya fira e français ɓeya fira e pular ɓeɗo ɓe daɗi koyen waɗu sifa ɗum ɓay kamɓe ɓe salaki so yi wona Belgique no organise un concours national de la récitation du Coran mi andita leydi goo wiyandi ko leydi julɓe concours national on budget mo 15 millions ko watta concours on kon tawi ɗum koyo tore miskinɓe si wawe waɗede tawi gouvernement on e concours on hay 100 000 francs waɗanali concours on ta si wiyama to miss gouvernement on no wawi wadde 100 millions ma concert kaari jo 1 million de dollars hiɓe wawi wadde kono amma fi dina na haccati maɓɓe ɓeɗo kañum newna yo concours national organisé ka maɓɓe qur'ana saate profite ngi ɗi opportunité ji wallahi en heɓata hujja ka Allah wiye wonnama ko kamɓe sali rewen Allah ka ɗe wawi wide ko kamɓe sali janggen qur'ana kamɓe sali juulen kamɓe sali rewen Allah donc en hollali kadi dina men kam valeur ko ɗum yiyata goɗɗo no juula en gros sina ɗum ñande employeur joma on komi julɗo mi juulay fana e alansara ɗi lereji ɗo sewti billahi on famodira kono so tawi ko an tigui wiyata arɗo heeɗo noon sa wi ko a julɗo ɓe ƴettatama golle donc a wi ko a kefeero heɓa golle am donc a andi sifa ɗiɗo piiji fof ko piiji wattanteɗi hakkille muɗum